The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention. दयालुता का सबसे छोटा कृत्य भी सबसे बड़े इरादों से अधिक कीमती होता है. Good evening, my friends, my board and my masters. पिरामिड मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है. पिरामिड मेडिटेशन के सेशन में हम मंडे टू ट्यूसडे सूफी पर चर्चा करते हैं. सूफी संत विज्ञान तुम असीम हो. टॉपिक खलील जिब्रान जी का है जिस पर हम चर्चा करेंगे. मैं आपको सबसे पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगी. अंधकार अंधकार को बाहर नहीं निकाल सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है. और इसी तरह घृणा घृणा को बाहर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही है जो ऐसा कर सकता है. हमारे स्पीकर हैं बलजीत कौर जी. नाउ डॉक्टर संगीता नेहरा जी से मैं बोलना चाहूंगी कि इस सेशन को आगे बढ़ाइए. हाँ बिल्कुल. थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स. और अभी अभी बस बलजीत मैडम पहुंच गई हैं मेरे पास. और आज का जो हमारा सेशन है वो हम आज चर्चा करने वाले हैं खलील गिब्रान के ऊपर. और अगर हम उनकी कुछ बातें कहें तो मैं उसको शुरू करती हूँ कि मेरे को खलील गिब्रान आज से लगभग 5-6 साल पहले मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिला. और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी हुई कि जिस भ्रम में हम जीते हैं, जिन रिश्तों में हम जीते हैं, उन रिश्तों के साथ अच्छा रिश्ते का संबंध हम कैसे बनाएं, वो मैंने खलील गिब्रान से सीखा. और उस वक्त मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनकी कोट्स पढ़ी. और कोट्स पढ़ने के बाद मैं आपको आज एक जो उनकी बहुत स्पेसिफिक जो मैरिज के ऊपर एक कोट है, मैं वो कोट आपको बताना चाहूंगी. थैंक यू. आप ये एक उनकी कोट का मैंने आज एक पीपीटी बनाया, उनका स्लाइड शेयर मैं आप सबके सामने रख रही हूँ. और इसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो मेरे को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन रिश्तों को समझ नहीं पाते. और जब हम इन रिश्तों को समझ नहीं पाते तो हम दुखी रहते हैं. और दुखी रहने के बाद हमें ये नहीं पता लगता कि हम इस दुख से बाहर कैसे आए. तो उस वक्त मैं इन कोर्स को पढ़ने के बाद मुझे जो जीवन है उसकी सच्चाई समझ में आई. तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ एक वाइट पेज के ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कि स्टैंड टुगेदर येट नॉट टू नियर टुगेदर. For the pillars of the temple stand apart, and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये समझाया कि जो रिश्ते होते हैं वो दो पिलर्स की तरह अलग अलग हैं. और वो जैसे एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ अपनी बढ़ोतरी नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, उसी तरीके से अगर हम एक रिश्ते के साथ दूसरे रिश्ते को दबा के रखेंगे या हम उसके ऊपर सुपरसीड करेंगे तो वो दोनों रिश्ते कभी भी खुश नहीं रह सकते. अगर हमें एक दूसरे के रिश्ते के साथ जो खुशी चाहिए, जो हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, वो तभी मिलती है जब हम उन दो रिश्तों को आपस में समझते हैं और उस समझने के अनुसार हम एक दूसरे का इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. अगर हम जैसे मैं जब बहुत मतलब यंग एज में जब मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी और उसके बाद जब शादी की बात चली, और शादी के बाद आमतौर पे हर महिला ये सोचती है कि शादी के बाद बहुत अच्छा जीवन निकलेगा और वो जो जीवन निकलेगा उसमें हम बहुत अच्छी तरीके की जिंदगी जिएंगे. लेकिन क्या होता है कि जो सत्य होता है ना वो कुछ और होता है. इसीलिए जो सूफीज्म है, इस सूफीज्म को इसलिए चुना कि हम अपने आप में खुश कैसे रहें और हमारे चारों तरफ जो
एक एनवायरनमेंट है, जो एक वातावरण है, उसको हम कैसे समझें। तो वो मैंने इनसे खलील गिब्रान से समझा और पता लगा कि दो जो पिलर्स होते हैं या दो कप हैं अलग अलग, पति और पत्नी या माँ और बच्चा, ये अलग अलग कप हैं। ये एक कप के अंदर ही एक कप नहीं है, वो अलग अलग है। उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है और वो दोनों अपने अपने तरीके से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। यहाँ पर हम उस फ्रीडम के लिए, उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए आए। ये चीज मैंने उनसे, खलील गिब्रान से सीखी कि ये आखिर जो हमारे जीवन की सच्चाई है, हम उससे भागते रहते हैं। उससे भागने का मतलब कि हम इतने एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि हम अपने मन का जो दायरा है वो इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम उस आत्मा से या हम अपने उन रिश्तों से बहुत बहुत दूर होते चले जाते हैं। दूसरा, इसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें बताया है कि जब हम लव वन अनदर बट मेक नॉट ए बॉन्ड ऑफ लव, एक होता है प्रेम और एक होता है मोह। वो जो मोह जो है वो एक बंधन की तरह है। जब हम प्रेम को एक बंधन के रूप में एक दूसरे के ऊपर हम जब बंधन के रूप में मानने लगते हैं तो वो फिर प्रेम प्रेम नहीं रहता। जो मुझे सूफीज्म में जो बात समझ आई है वो मुझे यही समझ आई है कि हम अपने आप से सबसे पहले प्रेम करना सीखें। जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम बाहर ही भागते रहेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि यही सच्चाई, लगभग 10 साल से मैं इस सच्चाई को जानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ और यही खुश रहने का एक तरीका है कि जब हम इस हकीकत को समझ जाएं कि हमारे अंदर ही वो जो आत्म प्रेम है वो हमारे अंदर ही है, हम जहाँ पर बाहर ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लव वन अनदर बट मेक नॉट ए बॉन्ड ऑफ लव। तो हम उस बंधन में ना पड़े जहाँ पे हमें बचपन से ये तालीम दी जाती है कि आप जब बड़े होंगे तो आप जॉब करेंगे, फिर बड़े होंगे तो फिर शादी हो जाएगी, फिर आप अपना एक घर बसाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे और आप अपने जीवन को बहुत खुश तरीके से जियोगे। बट वो सत्यता मुझे लगता है अपने अंदर से कि वो कहीं बहुत बहुत दूर है अगर हम सही में उस प्रेम को या उस सूफीज्म को ना समझें। तो वो चीज समझनी बहुत बहुत जरूरी है। और इसमें एक लाइन लिखी है कि यू वर बॉर्न टुगेदर एंड टुगेदर यू शेल बी फॉर एवर मोर एंड यू शेल बी टुगेदर व्हेन द वाइट विंग्स ऑफ डेथ स्कैटर योर डेज। ये सीधी सी बात ये बताई है कि हम इकट्ठा जन्म लिया, इकट्ठे मरेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, और लेकिन हम फिर भी अलग अलग ही रहेंगे, हम एक नहीं हो सकते। ये बात इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कोट्स के अंदर खलील गिब्रान ने बताई कि हम हमेशा अलग अलग, हमारी एक सेल्फ, अपनी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के हिसाब से ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के या एक दूसरे को दबा के अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। तो ये जीवन की जो सच्चाइयां हैं ये हमारे सूफी संतों ने बताई है कि हम इन सच्चाइयों से बहुत दूर चले जाते हैं जब हम समाज से शिक्षा लेने लगते हैं या समाज की बात मानने लगते हैं या जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको हम एक दूसरे रास्ते के ऊपर लेके चले जाते हैं। तो वो चीज हमें ये सीखते हुए यहाँ पर कि हम सही सूफीज्म को समझें। जब हमारे मन के अंदर जितनी भी जो दीवारें बन गई हैं या दायरे बन गए हैं या वो रिश्तों की कड़वाहट आ गई है, वो कड़वाहट तभी खत्म हो सकती है जब हम एक दूसरे को अलग अलग तरीके से पनपने का मौका दें, नहीं तो फिर शायद ये सत्य से हम हमेशा ही दूर रहेंगे। तो मैं अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और हमारे साथ बलजीत कौर मैडम है, तो मैं इनवाइट करती हूँ बलजीत कौर मैम को। जी नमस्कार जी और अस्सलाम वालेकुम और सारी नेक रूहें जो आज सूफी चैनल के साथ जुड़ी हैं। वी ऑल आर द चोजन वन
and I'm very fortunate that I'm today in Sangeeta's place. और पीछे मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाई थी और मौलाना रूम और राबिया बसरी साहिबा का जिक्र चल रहा था पिछली बार। तो सबसे पहले मौलाना रूम हमारे साथ भी आज आए हुए हैं, एक नए, इनका नाम भी शम्स तबरेजी है। जी शुक्रिया जी, एक्सक्यूज मी। जी जी। तो पिछली बार जी मैंने जो राबिया बसरी के बारे में चल रहा था प्रसंग कि उनको भी इबादत करते करते बहुत स्टेजेस से गुजरना पड़ा। और मैं थोड़ा सा शुरू से बताऊंगी कि जब उनका जन्म हुआ तो वो उसके बाद गरीबी थी घर पे, और शायद ये प्रसंग बताया था मैंने कि उनके फादर साहब जो बादशाह बसरा को मिले, उनको बशारत हुई कि जाके मिलो, और फिर नवाजा गया। और अल्लाह ने बताया राबिया बसरी के अब्बा को कि ये लड़की को, तेरी लड़की को 70 पर्दों के अंदर रखा जाएगा, टाइम आने पर मैं उसको जाहिर करूंगा। तो राबिया के उसी टाइम उनके घर वालों के दर्जे बुलंद हो गए थे। लेकिन आने वाले टाइम में महामारी जैसे अकाल पड़ गया और सब कबीलों में लोग बिखर गए, और राबिया भी जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई अपने घर वालों से अलग हो गई, और उनको खरीदा गया। किसी ने अपना गुलाम, जैसे उस टाइम का जमाना था तो वो गुलामों की तरह किसी के घर में काम करती थी। तो राबिया बसरी को जितना टाइम मिलता था फिर बाकी का टाइम इबादत में गुजारती, और लेकिन जब वो अपनी इबादत में जाती तो वो मुंह से तो नहीं बोलती थी, लेकिन एक दिन उनको पकड़ा गया। जैसे उन्होंने बोला कि अल्लाह, मैं सारा टाइम अपने काम में बिजी रहती हूँ, जिस मालिक के पास रहती हूँ उसका इतना काम करना पड़ता है, जो टाइम बचता है मैं आपकी इबादत करती हूँ। अगर मेरे को टाइम मिले तो फिर मैं एक सांस भी मेरी फजूल नहीं जाए। लेकिन वो बोल नहीं रही थी। राबिया बसरी के रोम रोम से आवाज बाहर जा रही थी। तो जो मालिक थे उन्होंने छुप के सुन लिया कि ये आवाज कहां से आ रही है। फिर देखा जाके, तो जब दिन हुआ चढ़ा तो रोशनी हुई, तो उन्होंने बोला राबिया हम तेरे से काम नहीं करवाएंगे। क्यों? राज खुल गया उनका, राबिया का, कि भाई हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तेरे से काम करवाते रहे, तेरे को गुलामों की तरह रखा, वो तो बहुत अल्लाह की बंदी है, अल्लाह वाली है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने ये काम करने के लिए यहाँ पर आई, अगर काम नहीं करवाओगे तो मैं यहाँ रुकूंगी। अब ये जो जब घटना घट रही थी राबिया के साथ, उनको तो पता नहीं था, और कभी भी अल्लाह वालों को पता ही नहीं होता यार जब ये घटना घटती, नहीं तो साथ ही साथ अहंकार पैदा हो जाता है। तो उस टाइम अल्लाह ने अपनी जो जमात है, फरिश्ते हैं और फौज है, वो लगाई होती है अपने प्यारों के साथ। तो राबिया वहां से उनसे इजाजत लेके निकल गई। उसके बाद उनकी बंदगी, इबादत और तो कोई काम ही नहीं था। जैसे जैसे उनका पता चलता गया, एक तो इबादती उनके ऊपर नूर था, और फिर जवानी का भी उनके ऊपर, लोग तरह तरह के उनकी महफिल में आने लगे। उस टाइम के कंटेम्परेरी हसन बसरा थे उनके टाइम के संत, जो उनकी महफिल में आके बैठते थे, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जलन भी होती थी कि राबिया ने तो मेरे को भी पीछे छोड़ दिया अपनी इबादत में। तो एक दिन वो आके खड़े हो गए, राबिया एक ही पैर के ऊपर इबादत कर रही थी। तो बांदी ने बोला बाहर कोई आया राबिया, बोला कि बुला लो उनको, जो मैं कर रही हूँ उनको भी बोलो लग जाए। तो उन्होंने बोला कि मैं भी एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। और जैसे रोशनी होने लगी, सुबह दिन चढ़ने लगा, तो राबिया ने वो पैर नीचे रखा, दूसरा उठा लिया। अब हसन बसरा ने बोला ये तो बहुत मुश्किल है भाई, रात भर मैं खड़ा रहा ऐसे, सुबह भी ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ अजमाइश ही करने आया था राबिया की। तो राबिया ने बोले कि ये क्या चल रहा है। राबिया ने बोला कि रात भर मेरे मालिक ने मुझे एक पैर पर खड़े होके अपना जिक्र, अपनी इबादत करने की इजाजत दी, और दूसरे पैर पर मैं उसका शुक्र अदा कर रही हूँ। ये
राबिया की इबादत की हद थी। और ब्रेक टाइम आने पर बादशाह बसरा ने बोला कि राबिया को बोलो क्या पागलों की तरह घूमती रहती है, उसको बोलो कि बादशाह बसरा ने शादी की प्रपोजल भेजी है, शादी कराओगी? तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो कमबख्त हमें छोड़ता ही नहीं। अच्छा राबिया, तेरी शादी हो चुकी थी, तूने बताया ही नहीं। तेरी शादी हुई है। जो एक रुका लेके आया था मैसेंजर, बादशाह का भेजा हुआ बंदा, उन्होंने बोला कि आसमान की तरफ मुंह उठाया। राबिया ने बोला वो कानून है कि पहला जो शौहर है उसे तलाक ले लूं और फिर शादी कराऊं। ऐसे ऐसे वो टाइम टू टाइम राबिया के इम्तिहान भी हुए और वो जाहिर होती गई, लेकिन अल्लाह ने बहुत पर्दे रखे। राबिया के बहुत इंटेलिजेंट लॉजिक है और ये लॉजिक सारे उसी की मेहरबानी से पैदा होते हैं। अदरवाइज राबिया ने कोई डिग्रियां नहीं की, ना तो कोई सूफीज्म की पढ़ाई के लिए गई। तो फिर राबिया के मन में एक दिन हुआ कि अल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हज करने जा रहे हैं, मैं भी हज करूंगी। लेकिन गैब की आवाजें अल्लाह की तरफ से उसको पैगाम आते थे, राबिया तेरे को हज की जरूरत नहीं है, तो पागल हो गई, इधर ही बुला देंगे काबे को। तो उसी टाइम उन्हीं के टाइम के जो संत थे, वही हसन के साथ ही उनका रहता था, वो भी अल्लाह का भेजा हुआ बंदा था। तो तभी तो उनकी जो इबादत थी वो जाहिर हुई कि राबिया क्या हस्ती है। तो उस टाइम ऐसा है इस्लाम में ये कानून है कि वो जैसे हम दंडवत करते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं लोग, तो ऐसे 2 रकात नफिल पढ़ के तो उस टाइम हज करने जाते थे। तो उस हसन जी को 14 साल लगे मक्का मदीना मक्का पहुंचने के लिए, और रास्ते में अहंकार पैदा हो गया कि मेरे जैसा भी कोई हज करेगा। देखो 14 साल मैं 2-2 रकात नफल पढ़ के हर 2 कदम पर दंडवत करता मैं पहुंचा हूं। आगे गया तो काबा मिला ही नहीं जिसका तवाफ कर्मा करना था। तो गैब की आवाज आई कि काबा किसी बुढ़िया की वो परिक्रमा करने के लिए गया हुआ है। ये गैबाना आवाज आई। उसने बोला ये क्या मामला है। वहां से लौटा, जब वापस हुआ आया तो एक ओल्ड वुमन, जैसे कि राबिया का उस टाइम का नजारा, एक बंडल उठा रखा था लकड़ी का अपने सिर के ऊपर, सामने से आ रही। लेकिन वही अल्लाह ने फिर गैब की आवाज में हसन बसरा के जो उस टाइम के संत अभी अभी आ रहे थे, वह लौटे थे, उनके कान में आवाज आई कि वो सामने बुढ़िया है, अभी अभी काबा है, इसकी परिक्रमा करके वापस लौट गया। तो जब वो सामने से आ रहा है, कहते ये क्या मामला है, इस बुढ़िया ने इतना शोर मचा रखा है। अभी ये अपने मन में वो सोच रहे हैं, तो सामने से राबिया की उस बुढ़िया की आवाज आई कि शोर हसन मैंने नहीं, तूने 14 साल का मचा रखा है कि मेरे को, मैं 14 साल में 2-2 रकात पढ़ के उधर जा रहा था, मैं हज, मेरे जैसा भी कोई हज करेगा। तो मेरा मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं राबिया ने आने वाले टाइम में, और ऐसे 35-36 जुबानों में उनकी जो पर्शियन उनके इंटेलिजेंट लॉजिक हैं वो ट्रांसलेट हुए हैं। और जो भी उनको जिसने भी पढ़ा, मैं भी जो गंगा सागर एक ट्रेवल में जा रही थी, मेरे को रास्ते से किताब मिली और मैं दीवानी हो गई। उसी टाइम मेरी पूरी एंटायर मेरी जिंदगी जो थी बदल गई। और वो हर टाइम अल्लाह राबिया की दिल के ऊपर ही चलता था। और जैसे जैसे टाइम हुआ, राबिया समझाने के लिए एक दिन बैठे जंगल में, हर तरह के जीव, जंगली जानवर, शेर, मोर, चीते, सब उसके आसपास थे उसकी महफिल में। एक बंदा आके बैठा, वो सारे उठ के भाग गए जंगली जानवर। तो उस बंदे ने बोला कि राबिया ये क्या माजरा है, मैं आया तो ये सारे तेरे आसपास बैठे थे, और जब मैं आया तो ये भाग गए। कहते तुम गोश्त खाते होगे ना इनका। कोई अपने दुश्मन के पास बैठता है क्या? तो राबिया की
जो ये ऐसे लॉजिक थे, उनका जवाब नहीं था। फिर हसन बसरा ने एक दिन महफिल में उनको आजमा लिया कि चल राबिया वहां पानी के अंदर नमाज पढ़े। अपना मसल्ला जो आसन होता है उसने पानी के ऊपर फेंक दिया, ऐसे वो टिक गया, चल वहां नमाज पढ़े। राबिया ने अपनी चादर आसमान के ऊपर उड़ा दी तो वहां टिक गई। बोले कि चल हसन वहां नमाज पढ़े। तो उसके बाद बोले कि हसन बात ऐसी है, जो काम तूने करके दिखाया, पानी में मसल्ला डाल दिया, ये तो जंगली पानी में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैंने चादर ऊपर डाली, बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो आसमान में काफी काफी देर फड़फड़ाते रहते हैं, उनमें भी टिकने की क्षमता होती है। बात आगे की कर, अल्लाह का तख्त, आगे की बात वो कुछ और है, उसके रूबरू बैठना, उसके साथ बातें करना। और कहते हैं कि जब राबिया बीमार हो गई, जब उसका आखिरी टाइम आया, तो बसरे के बादशाह ने बहुत सारे हकीम इधर उधर अपने मैसेज भेजे कि राबिया को पूछ के आओ कोई दवाई, वो क्या। कहते नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और अपनी महफिल छोड़ के वो अंदर गई अपनी कुटिया में, और कहते हमने अपनी इबादत करनी है। और वहीं राबिया ने जाके अपना शरीर छोड़ दिया। तो जो उसकी महफिल में बैठने वाले थे, अल्लाह ने काफी ऐसे लोगों को वो नजरें दी होती हैं। तो 2 दिन के बाद जो राबिया की किसी उस रम्ज को समझने वाले फकीर, उनको रात को ये ख्वाब आया कि, और वो बातें कर रहे हैं राबिया के साथ। राबिया चली गई शरीर छोड़ के, कि राबिया जब कब्र में लेके गए, कैसी गुजरी तेरी कब्र में, हिसाब किताब आए होंगे मौत के फरिश्ते, हिसाब किताब लेने वाले। वो कहते आए थे, हमने उनको लौटा दिया। मैंने बोला कि अल्लाह हमारा यार है, अल्लाह मेरा दोस्त है, अल्लाह की बंदगी में और उसकी याद में मैंने अपनी जिंदगी लुटा दी, तो मैं हिसाब अपना फरिश्तों को दूंगी? तो आपने मेरे और अल्लाह के बीच में कौन आ सकता है? तो ये है राबिया, और आगे टू बी कंटिन्यूड हम जरूर रखेंगे। राबिया की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जितना मेरे को अभी बाकी है, आने वाले टाइम में जो इनकी और चीजें हैं वो जरूर आपकी खिदमत में रखूंगी। और ये जो सूफी हैं, सूफी उसकी तरफ से भेजे जाते हैं जी। और मुझे भी अपनी जिंदगी में एक लिविंग सूफी 2004 में मिले, अभी 2018 में उन्होंने शरीर छोड़ा, जिनको साईं अब्दुल्ला कहते थे। हमने उनके पास जी, उनको साईं अब्दुल्ला बोलते थे। इधर हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, वो जिस तरफ भी मतलब उनकी वो गुजर जाते थे, वहीं हाईवे बनने शुरू हो जाते थे और बड़े बड़े पुल बन जाते थे अगर किसी गांव जाने का रास्ता नहीं है। और मुझे भी ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि 1.5 साल गाड़ी चलाई उनके साथ, और राधा उन्होंने मुझे पक्का ड्राइवर बना दिया। बोले कि खुद मुख्तियार बनो। हमने जाके देखा कि उनका मिजाज ही कुछ और है। हमने बोला पता नहीं कैसे बाबा हैं, कोई तख्त बिछा के बैठे होंगे। मैंने जाके देखा वो मैले कुचले कपड़े, और उनको कभी नहाते नहीं देखा। और ऐसा खतरनाक फकीर ऐसे जमाने में मैंने पहली बार अपनी होश में देखा कि झूठ बोलने वाला बंदा उनके मैग्नेटिक फील्ड में जा ही नहीं सकता था, चाहे कोई मंत्री चला जाए चाहे कोई और वो 2-3 बार समझाते थे कि झूठ नहीं बोलना। और गांव गांव में पंचायतों को लाइन हाजिर कई बार कर लेते थे कि सरकारी फंड सारे खा लेते थे, नालियां साफ कराते थे। और जिस गांव में पानी नहीं होता था, बरसात के पानी से होता है फसल, तो वहां जाके दुआ कर देते थे। मैंने कितनी बार देखा, हर 2 किलोमीटर पर मेरे से गाड़ी रुकवा देते थे और बोलते थे कि तू दुआ कर इन सब लोगों के लिए, ये कहां कहां से दिहाड़ी करने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों के लिए सड़कें बना रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ऐसे उनके बॉडी रिफ्लेक्सेस इलेक्ट्रिक थे कि कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता था। गाड़ी भी तो ओवर स्पीड, वो स्पीडोमीटर छोड़ जाती थी जी, 200 की स्पीड पर चलती थी गाड़ी उनके साथ। और मैंने बहुत बार ऐसे महसूस किया कि बहुत बड़ी जमात जो इनविजिबल अल्लाह की फौज होती है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो उनके साथ चलते थे। और ऐसे जो फकीर होते हैं उनके पास वो सारी पावर होती है जमाने को पलटने की।
اور سائیں عبداللہ کے پاس بھیجنے والے میرے کو مہاراج پرمہنس راج سچا دھام رشی کیش، میں وہاں رکا کرتی تھی اس آشرم کے اندر. انہوں نے جب میرے کو پہلی بار دیکھا کہتے ہم بھی تو صوفی ہیں، اور پھر میرے کو سپنے میں انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. اور میں تو جٹ سکھ فیملی کو بلونگ کرتی ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا جی کہ یہ ماجرا کیا ہے. میں 2 دن کے اندر پھر لوٹ گئی رشی کیش. مہاراج جی یہ کیا بات ہے؟ کہتے آپ کا سبند ہے کچھ ادھر کو. پھر میرے 15-16 سال ایکٹیولی میں سائیں عبداللہ جی کے کانٹیکٹ میں رہی، اور مجھے کو لگتا کہ اٹھنے کا بیٹھنے کا، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم واش روم بھی جاتے ہیں، اور نہایا کیسے جاتا ہے، یہ شعور بھی مجھے لگتا ہے میں سارا ان سے سیکھا. وہ کہتے تھے کہ اگر چھوٹی چیز کا شکرانہ نہیں کرتے تو پھر بڑی کیسے پاؤ گے. آپ کو جب لوگ ان کے پاس آتے تھے میرا یہ کام نہیں ہوا، میرے کسی نے پیسے مار لیے، میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ ہمیشہ بولتے تھے سانس آ رہی ہے تیرے کو، کھانا ہضم ہو رہا. کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں ہو رہا، سانس بھی نہیں آ رہی، ان کے پاس کھانا رکھا ہوتا ہے، ان کو کھانے کا حکم نہیں ہے. تم لوگ مطلب کہ ساری عمر لالچ ہی رہے گا آپ لوگوں کے اندر. میرا مطلب جو صوفی کے ساتھ جو دوستی کرنی بڑی مہنگی ہوتی ہے جی. اور پھر ہم لوگ جان بوجھ کر رضا نہیں مانگتے. رضا بہت مہنگی ہے جی اللہ کی رضا میں رہنا بہت مشکل ہے جی. اور سائیں جی کے ساتھ رہ کے دیکھا، اور وہ پنکھا نہیں چلنے دیتے تھے، کبھی فریج کا پانی نہیں. جیسے رابعہ نے پورے کھجور 400-500 قسم کی عرب کے اندر کھجور ہوتی ہے، رابعہ نے کبھی کھجور نہیں کھا کے دیکھی. وہ کہتے یہ کون سے کھیت کی ہے، پتہ نہیں کس کی کیسی مٹی ہوگی، اس کا مالک کون ہوگا، کیسی وائبریشنز ہوں گی اس کی. مطلب وہاں اس میں رہ کے اس نے. رابعہ نے کبھی فاقے رکھے ہوتے تھے، اور ایک دن اپنا روزہ کھولنے لگی، جو اس کو لوگ تھوڑا بہت کھانے کے لیے دے جاتے تھے، تو اس کا پیر لگا اور چراغ کا تیل نیچے گر گیا. تو اس نے اپنے من میں ہی سوچا کہ لو جو تھوڑا سا تیل تھا چراغ میں وہ بھی گر گیا، تھوڑی روشنی ہو جاتی، آس پاس تو روشنی ہے، روشنی ہو جاتی، میں بھی اچھا روشنی میں روزہ کھول لیتی. سنا آپ نے، روشنی کھول لیتی. اس نے ایسے ہی من میں سوچا ہی تھا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا اوپر سے اشرفیاں گرنی شروع ہو گئی. اور رابعہ کا عقیدہ دیکھو اپنے اللہ کے اوپر. رابعہ نے بولا کیا ہم اپنے گھر میں ذکر بھی نہیں کر سکتے؟ ہم نے مانگا تھوڑا تیرے سے، ہم نے مانگا تیرے سے، تو نے ایسے ڈال دی. آج میں جو بھی بول رہی ہوں یہ بی بی رابعہ بصری کی منظوری لے کے بول رہی ہوں، ادروائز ہم ان بزرگوں کے بارے میں ذکر بھی نہیں کر سکتے، ہم قابل ہی نہیں ہیں اس کے ہم ذکر کر سکیں. اگر ہمارے ذکر کرتے کرتے تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے ہمارے کریکٹر میں، وہ بہت بڑی بات ہوگی. معافی مانگتی ہوں، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. اب اوور ٹو سمبل. آپ کنٹینیو کرو، بہت اچھا لگ رہا ہے جی. کنیکٹڈ. اور بی بی رابعہ بصری کا بہت، میں تو ہر ہائنس بولوں گی ان کو، کہ ان کے جو امتحان اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکرانہ کرنا. اور رابعہ بصری اپنی محفل میں بیٹھی ہیں تو ایک بندہ آیا، اس نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی ماتھے پہ. دوسرے لوگ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، بیمار ہوں. تو رابعہ نے بولا کہ کبھی شکرانے کا پٹا باندھا ماتھے کے اوپر؟ اتنے دن تیرے کو تندرست رکھا اس اللہ نے پیدا کرنے والے نے، اب یہ پٹا باندھ کے آ گیا کہ لوگ تیرے پتہ کریں گے تو بیمار ہے، اتنی سی تکلیف نہیں سہن کر سکتا. اب رابعہ کی انہوں نے بولا پھر ایک اور آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہ سانس پھول رہی ہے، دم نکل رہا ہے. تو رابعہ نے بولا کہ جو نرنتر اس کے یاد میں رہتے ہیں دم ان کا پھولتا ہے. اور یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا جب یہ لیونگ صوفی سینٹ سائیں عبداللہ جی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. جب میں ان کی سپائن کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھی پیچھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ہے اصلی کنڈلنی جاگرت. ان کی ایک ایک جو کڑی ہے بیک بون کی، وہ ایسے لگتا تھا سانس لے رہی ہے. وہ ایک دم سمجھ جاتے تھے، کہتے تو بہت کھوج کرتی رہتی ہے، تو ازمائش کرتی ہے، تو مجھے دھکے مار رہی ہے. میرا مطلب ان کا طریقہ تھا ایک، ان کو سب پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا پہلے کتابیں پڑھتی ہے اور پھر بعد میں میرے اوپر ازمائش کرنے آتی ہے. اور ہم مطلب کہ ہم جتنے لوگ بھی، جتنی ہستیاں آج جڑے ہوئے ہیں اور ان صوفی سنتوں کا ذکر سن رہے ہیں. رابعہ بصری سے پہلے ہی مولانا روم کی مجھے کو کتاب ملی تھی، رومی، پڑھنے کے لیے، جس میں یہ ساری جو بات لوگ بول دیتے ہیں ری برتھ ہے کہ نہیں، پنرجنم ہے کہ نہیں، اسلام اور کرسچینٹی والے مانتے نہیں. میں نے ایک بہت اچھی اس میں ہے، آج وہ چشمہ نہیں ہے، بہت اچھا. انہوں نے بولا کہ اس میں کیا ہے
when I die, I'll become mineral, then I will become plant, then I will become animal, then human being, then back to God being. जो नॉन, और मैं तो सारी उम्र जो है नॉन एग्जिस्टेंट रहा, क्योंकि जब अपनी हस्ती मिटा ली आपने जीते जी, फिर आपको कौन सी जून में आप जा रहे हो और कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो, जैसे 84 लाख जून बताई जाती है। तो सूफी इन चीजों से, वो कहते मर जा मरने से पहले, वो तो जीते जी अपनी हस्ती को मिटा लेते हैं, फिर किसी जून में पढ़ने का ना पढ़ने का कोई फिक्र ही नहीं रहता। वो कहते जीते जी हमने अपनी मर्जी नहीं चला के देखी, और उसके बाद हमें क्या फिक्र हम कौन सी जून में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, है ना जी। ये बहुत सुंदर इंग्लिश पोइम है, मैं संगीता जी के पास लेके आई हूँ, तो वो हम पढ़ के सुनाएंगे उसके बाद। और मौलाना रूम ने बोला कि जब कब आदमी शिकायत करता है कि मैंने ये दुआ मांगी थी कबूल क्यों नहीं हुई, तो वो उनकी ट्रांसलेशन में उन्होंने बोला कि दिस इज हिज काइंडनेस, कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया। ये इतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती थी आपकी प्रेयर कि तबाह कर सकती है आपको, और आप कंप्लेंट करते हो कि ये मेरी दुआ क्यों नहीं मानेगी, आपको पता ही नहीं कि कौन सी दुआ आपके लिए अच्छी है बुरी है। तो ये सूफियों की जो जुबान है, उनके जो हमारे जो सवालों के आंसर हैं, वो एक फॉर्मूले से बहुत सारे सवालों का आंसर देते हैं, और उनसे सीखने का जो है बहुत ये मिलता है जी। साईं अब्दुल्ला जी के बारे में कुछ और आप बता सकते हैं? साईं जी उनका, मैं जब भी सोच के जाती थी कि मैं कोई ऐसी अपनी ओपिनियन बनाऊं कि ये क्या हस्ती हैं, कौन है, मेरे उनके सामने जाके होश गुम हो जाते थे। जैसे मैंने बीबी राबिया बसरी मौलाना रूम की बुक पढ़ी है, तो एक दिन वो मेरी आजमाइश करने लगे, कहते इधर गाड़ी लगा लो। मैंने लगा ली, पंजौर HMT की तरफ हम जा रहे थे, तो मुझे बोले हाँ जी कुछ बताओ। मैंने बोला जी मैंने पढ़ा, ऐसे पढ़ा कि मौलाना रूम के जो गुरु थे, उनके उस्ताद शम्स तबरेज़ी, अब वो भी अपना अलमस्त नंगे घूमते रहते थे, तो जो शरीयत वाले लोग हैं उनकी शिकायत करते थे। तो उस टाइम के जो बादशाह का बेटा था, तो उसकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो कुरान में एक आयत है कि वो मुर्दा को जिंदा कर देगी। तो जो लोग मौलाना लोग थे जो अजान देते हैं और अल्लाह का उपदेश देते हैं, तो वो बादशाह ने सबको लगा दिया कि कुरान पढ़ो सारे के सारे, और वो आयत पढ़ो जिससे मुर्दा से जिंदा हो जाए मेरा लड़का, अगर शाम तक नहीं जिंदा होगा सबके मैं सर कलम करा दूंगा। तो उन्होंने वही फकीर, पहले वो जो शम्स तबरेज हैं, उनकी शिकायत की थी बादशाह को कि ये अलमस्त नंगा ही घूमता रहता है, नापाक है, सफाई नहीं रखता, कपड़े ठीक नहीं पहनता। तो ये हर जगह पर है, हर धर्म के अंदर फिरका थोड़ी सी फिरका परस्ती होती है। एक शरीयत वाले होते हैं, एक बिल्कुल आजाद। सूफी आजाद है हमेशा, जो अनलिमिटेड, जिसकी डिमार्केशन नहीं है टेरिटरी की, उसमें घूमने वाला होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई जिसकी हमने शिकायत की थी उनको पकड़ के लाए, वो पता नहीं कहाँ चला गया, ये काम हमारा जो है वो ही कर सकता है। अब घेर घूर के पता होता था कि उनका ठिकाना कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं, वो उनको पकड़ के लाए। और शम्स तबरेज़ साहब को जब लाए, वो मौलाना रूम के गुरु, बहुत बड़ी बात है, अब लाए उनको, और उन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है, तुम लोग फतवे लगाओगे मेरे ऊपर, ये जिंदा तो हो जाएगा। उसमें आयत थी कि कुंबे इज़्नी अल्लाह, यही है ना, कुंबे इज़्नी अल्लाह था, लेकिन वो कुरान में जो लिखा था कुंबे इज़्नी अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए, अल्लाह के हुक्म से उठ। जब शम्स तबरेज़ साहब को उन्होंने बोला कुंबे इज़्नी, उन्होंने बोला ही नहीं अल्लाह, क्योंकि जब उन्होंने कुंबे इज़्नी बोला तब शम्स तबरेज़ और अल्लाह के बीच में कोई फर्क ही नहीं था। तभी इसको बोलते हैं, वो जब उसकी ट्रांसलेशन, वो एक लाइन ने मेरी जीवन बदला कि शम्स, उनको मौलाना रूम ने बोला कि शम्स वाज बर्निंग एंड रूमी कॉट फायर। वो पूरी रूहानियत से भरपूर घूम रहे थे शम्स तबरेज़, वो पात्र ढूंढ रहे थे कि मेरा वो ऐसा शागिर्द मिले जिस जगह में सारी रूहानियत अपनी ढेर कर दूं जाके। तो उस टाइम 100 इंपॉर्टेंट चेले थे मौलाना रूम के, और जो उन्होंने शिकायत की और भागते रहे शम्स तबरेज़ के पीछे कि ये कौन फटीचर फटे कपड़े पहन के, इन्होंने हमारा मास्टर खराब कर दिया इधर आके, हम तो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। 1 महीना जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, 1 महीना एक ही कमरे के अंदर बंद रहे शम्स तबरेज़ और मौलाना रूम, जिस जगह उन्होंने सारा का सारा अपने अंदर ही संभालिया,
तभी उन्होंने बोला कि शम्स वाज बर्निंग एंड रूमी कॉट फायर, मैं एक ही उनकी फ्लेम पूरे पकड़ उनके अंदर ही समा गया। ये बहुत बड़ी बात है। और वो कहाँ स्कॉलर, और सूफियों को उनको किताबों की और बुकिश की उनको जरूरत नहीं होती। तो यही साईं जी के साथ मेरे जो सारे चैप्टर थे, और जैसे साईं जी को मैं पहली बार मिली उससे 6 साल पहले मेरे को कोई इजिप्ट जो है मिस्र में सबसे ये ओल्ड सिविलाइजेशन है। हमारे घग्गर और गंगा में पानी कम हो जाता है, लेकिन मिस्र के अंदर नील जो दरिया है नाइल, उसका 1 सेंटीमीटर भी कभी पानी कम नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े पैगंबरों ने वहां इबादत की है। यूसुफ का नाम शायद सबने सुना होगा। यूसुफ और जुलेखा इनकी दास्तां है। मुझे भी कोई एक स्टोरी की तरह सुना गया। मैंने कुछ सुना, कुछ मेरे माइंड में तो कुछ लाइनें रजिस्टर हो गई। लेकिन जब मैं रूबरू हुई साईं जी के पहली बार, उन्होंने बोला तू कहाँ से आई है और किसकी लड़की है? मैंने बोला जी मैं तो ऐसे ऐसे सिखों की लड़की हूँ, लेकिन आपको तो जात पात का तो करते नहीं, जात पात का भी। तो कहते हाँ। लेकिन उन्होंने एक उनके पास से छछरौली का ना एमएलए वहां खड़ा बैठा हुआ, उन सब उन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। कहते तुम भागो यहाँ से, हमने इनसे बात करनी है। और साईं जी ने उस बंदे को बोला जिसकी गाड़ी खड़ी थी कि तू वो चला दे, उधर कैसेट चला दे, उसका सीडी चला। वो सीडी जो थी वो 6 साल पहले जो मैंने स्टोरी सुना था वहीं से लिंक जोड़ दिया। वो दास्तान यूसुफ थी, सूरह यूसुफ, जो मैंने कुरान का पहली बार कोई अरबी अगर शब्द सुना तो उस टाइम सुना कि उसके 11 बहन भाइयों ने यूसुफ को उठा के जेलसी करते थे, क्योंकि उसको रात को ख्वाब आते थे कि सितारे, सूरज, चांद, सितारे मेरे को सलाम कर रहे हैं। वो उठ के अपने ख्वाब बता देता अपने सुतेले बहन भाइयों को। वो सोचते थे कि अच्छा ये इतनी बड़ी पदवी है इसकी। मैं मतलब वो बात थी उसमें। तो जो वहां जब ट्रांसलेशन होने लगी अरबी इंटू हिंदी, तो मेरे को समझ आई उस दिन कि ये तो वही बात है कि बाबा जी को कैसे पता, वहीं से लिंक जोड़ दिया मेरा। और उसके बाद 10 दिन के बाद उन्होंने फिर अपने साथ ही मेरे को बिजी रखा। बार बार वही वो चलाते थे। मैंने सोचा ये बार बार क्यों सुनते हैं। उसके बाद उनकी दुआ ने, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जी उस टाइम। मेरी लड़की की फीस के अलावा मेरे पास 600 रुपए थे, लेकिन उन्होंने वो भी वहम खत्म कर दिया कि पैसों से तो मिस्र नहीं जाया जाता, पैसों को बगैर ही भेज देंगे। उन्होंने मेरे को, कोई ऐसा ग्रुप था जा रहा, तो वो कहते जी हम इजिप्ट जा रहे हैं। तो मेरे को लालच आ गया कि कुरान में जिक्र है इसका, हर सिविलाइजेशन में, हर धर्म में उसका जिक्र है कि बहुत बड़े बड़े पैगंबर हुए वहां। और मैंने हाँ कर दी। जब मैं गई तो उन्होंने 3 दिन पहले मिस्र मेरे को सारा इधर दिखा दिया। जब मैं उधर गई, वैसे ही जब फिजिकली इजिप्ट में गई, तो वो सारी बुकिंग जो पिरामिड्स के सामने हमारा होटल था, जो ही लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। और मैं नाइल के पास उधर घूम रही हूँ, तो एक बुरके वाली औरत आई, वो फ्रोजे की टर्कवाइज की माला मेरे हाथ में पकड़ा ली। मैं सोचूं कि देखो मेरे तो ये इंडियन, मैं तो सूट पहना हुआ है, उसी लिबास में हूँ, लेकिन दूसरे लोग ग्रुप के देखते थे कि ये तेरे क्यों इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने बोला ऐसा है कि वो जो जिन्होंने भेजा है ना उसका बद्दा दूर से पहचाना जाता है। मैं जिनकी दुआ से यहाँ पहुंची हूँ, ये सारे हिंदू ग्रुप है, और मैं भी सिखों की लड़की हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी जो पढ़ाई पीछे की एक पिछले जन्म की बाकी थी ना, वो डिग्री बाकी थी। वो कोर्स जो था वो बहुत एक स्ट्रिक्ट अंडर, मतलब वो साईं जी की सुपरविजन में वो मेरा पूरा कराया गया। और ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में हम उनके ऊपर ही एक पूरा एक बनाएंगे। आई एम गोइंग टू राइट वेरी ऑर्नामेंटल लाइन्स अबाउट साईं जी, क्योंकि ये मैंने उनके, जब वो हयात थे, अपने वजूद में थे, मैं जब भी पेन उठाती थी तो वो रोक देते थे। उन्होंने जीते जी कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, ना तो अपनी चर्चा, ना अपनी वो कोई बात। रात के 12 बजे मेरे को फोन करा देते थे कि मेरा प्रचार ना किया कर, मेरे बारे में बातें ना बताया कर किसी को। और बहुत बार मैं छिपा रखती थी कई चीजों का, तो वो उसी टाइम मेरे सामने रख देते थे कि ये अजमाइश करती है। ना तो अपनी चर्चा, ना अपनी वो कोई बात। रात के 12 बजे मेरे को फोन करा देते थे कि मेरा प्रचार ना किया कर। हाँ जी। सो ये हम बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में आपके सामने सारे टॉपिक रखेंगे, जिन्होंने जिनकी वजह से मैं चाहती हूं कि एक बार हमारी कहीं बात चली थी कि भी इस टाइम भी, इस जमाने के अंदर जितने सूफी संत हैं, एक तो हैं जिन्होंने अपनी दुकानदारियां खोल रखी,
لیکن جو اصلی صوفی سنت ہیں وہ تو اپنی پیریفری سے باہر جاتے نہیں, اندر بیٹھ کے زمانہ بدل دیتے ہیں. اور وہ میں نے دیکھا مہاراج پرمہنس راج, جو لکشمن جھولا کے پاس سچا دھام آشرم ہے. آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ جائیں. وہ 5ویں پیڑھی پر تھے. اور اس سے پہلے تھے کچا بابا, جو کچا آٹا کھاتے تھے, کچا آلو. اور میں ہفتہ ہفتہ وہاں رکتی تھی. اس کے بعد ہی انہیں کی وجہ سے یہ سائیں جی ملے تھے میرے کو. اب صوفیوں کے کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایک ہندو سنت نے مجھے یہ راستہ دکھایا. اور انہوں نے, جب میں نے بولا کہ یہ سچا دھام لکھا ہے کہ اندر رہنے والے بھی سچے ہیں, یہ میں سوچ رہی تھی باہر کھڑی, تو ایک دم اندر سے اتنی میں اٹریکٹ ہوئی, کیونکہ ان کے جو میگنیٹ ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اب ایک دم کھینچے چلے جاؤ گے اندر. میں اور میری بیٹی چھوٹی تھی جی, ہم لوگ گئے اندر. اور یہ ان پلانڈ تھا, میرا سامان کانکھر میں پڑا ہوا تھا. جب اندر گئے تو انگریز گھوم رہے تھے. میں نے بولا جی یہ کیا کر رہے ہیں اندر؟ کہتے کل کو کرائسٹ کا ہے نا 25 دسمبر, کرسمس. تو انگریز لوگ مہاراج جی کے اندر کرائسٹ کو دیکھتے ہیں, یہ لوگ منائیں گے. میں نے بولا جی میں تب رکوں گی, میری مہاراج جی سے ملاقات کراؤ گے؟ وہ کہتے آئیں گے صبح, ہال میں آئیں گے, آپ دیکھ لینا. جاؤ اپنا ہریدوار سے سامان اٹھا لو. میں جی بھاگی گئی اور آ کے ان کے پاس انہوں نے میرے کو 2 کمرے دے دیے. اور ہال میں جب پروگرام شروع ہونے لگا 25 دسمبر کا, اور بھی بہت میلوڈیس وائس میں جو انگریز لوگ تھے, وہ بنڈارا بھی ان کی طرف سے تھا, وہ انسٹرومنٹ بجا رہے تھے, بہت میٹھی آواز میں بھجن گا رہے تھے مہاراج جی کی شان میں. اور مہاراج جی کے برابر ایک فرینچ عورت بیٹھی ہوئی تھی. اور ہم نے بولا وہ کون ہے؟ کہتے یہ سگریٹ پیتی تھی اور باہر گلیوں میں گھومتی تھی کبھی. اور کہتے ایک دن مہاراج جی گوشالہ میں, یاگشالہ میں گھوم رہے تھے اندر. ایک بھگت ان کو سیر کرا رہا تھا, یہ اندر آ گئی اور مونگ پھلی تھی اس کی, مونگ پھلی اس نے ڈال رکھی تھی اپنی پاکٹس کے اندر. تو اب ان انگریز لوگوں کو پتہ نہیں پرنام سلام ہم نے کیسے ان کو کرنا ہے. وہ آئی اندر, وہ مہاراج جی کے سامنے آ کے بول رہی کہ ہیپی نٹس سامنے آ کے. تو مہاراج جی نے ایک بار اس سے آئی کانٹیکٹ بنایا, پھر آسمان کی طرف دیکھا. اور یہ مہا پروشوں کا ہوتا ہی ہے, پھر وہ دوسری فائل کھول لیتے ہیں کہ یہ روح آتما کہاں سے آئی ہے. اور اس عورت کے مطلب وہ فرینچ لیڈی تھی, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو اس کی چیخیں نکل گئی اسی ٹائم. اسی ٹائم شکتی پات ہو گیا, زور زور سے آشرم میں آوازیں آنے لگی. تو مہاراج جی نے سب لوگوں کو بولا کہ وہ آملے کا تیل لگا دو اس کے سر کے اندر. جب وہ ہوش میں آئی تو مہاراج جی کو میں نے بھی جب دیکھا تو مہاراج جی 87 ایئر اولڈ تھے, بہت دبلے پتلے. اور جو انہوں نے بولا یو گیو می انڈین نیم, فرینچ لیڈی نے بولا, وہ کہ فرام ٹوڈے یو آر شانتی مائی, اس کا نام شانتی مائی رکھ دیا. اور جب میں نے مہاراج جی کو دیکھا تو اب ان کا آسن تھا برابر لگا ہوا شانتی مائی کا. شانتی مائی کو مہاراج جی نے بولا, شانتی مائی نے بولا کہ میں تو پیرس لے جاؤں گی آپ کو, فرانس. کہتے شانتی مائی میں نے تو کبھی گیٹ نہیں کراس کیا. اور آنے والے پھر میرے کو پتا چلا کہ یہ جو گدی ہے ان کی 5ویں, جو پہلے تھے کچا بابا الہ آباد میں آشرم ہے ان کا, تو کوئن وکٹوریا کے ٹائم پہ تو کچا بابا نے کوئن وکٹوریا کو چیلنج کر دیا تھا کہ یہاں سے نکلو, ہندوستان ہمارا ہے. اور ان کو جو روز ڈیوائن میسیجز آتے تھے کہ آج کس کی وہ کس نے پریزائڈ کی کل کی میٹنگ, اور صبح کس کی ڈیوٹی کہاں لگانی ہے, وہ دوسرے ریئلم کی بات ہے جو دوسری دنیا ہمیں نظر نہیں آتی. جو یہاں پر بھی جو چلتا ہے نا جی, جو لڑائی پڑھائی کون سی پارٹی آئے گی, جو نیتا آپس میں لڑتے ہیں, اور وہ اللہ ہے, وہی ڈیوائن پاور ہے جو شیطان کو شیطان کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں آپ کے ہاتھوں سے ہی صفائی کروا دوں گا. تو یہاں پر جو ہے معاملہ, تو کیونکہ جو اچھا برا سمجھنے کی ایک چپ ہے وہ ہمارے اندر فٹ کر کے بھیجیے. اگر 36 پدارتھ ہماری ٹیبل پر پڑے ہیں تو ایک بیچ میں ایک زہر کا پیالہ رکھ دو تو سارے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. ہمیں پتا ہے نا کہ زہر کھا کے مر جائیں گے ہم, کوئی بندہ اس کو نہیں چھیڑے گا. جب ہمیں یہ پتا ہے تو ایسا نہیں پتا کہ ہم کسی کے ساتھ ٹھگی کیوں کرتے ہیں, ٹرک کیوں کرتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اور کسی کا حق کیوں کھاتے ہیں. تو پھر جب اللہ والے جو ہیں تو ایسا ہی شمس تبریز جی کے بھی جو ہے, جیسے نظام الدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ دلی میں, اور نظام کا مطلب ایڈمنسٹریٹر ہے, پورا دلی کا جو نظام ہے ان کے انڈر ہے. اور یہ میری پریکٹیکل بات ہے, میں یو پی میں بیٹھی ہوئی تھی جی, بہت بڑے ایک صوفی کے گھر پہ,
तो केजरीवाल जब पहली बार आए थे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी हटके एक वहां बात कर रही हूँ, मेरे को हवाला देना पड़ेगा कि जो सूफी हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एवर ग्रीन रहती हैं हमेशा, यहाँ उनको इस लोक का भी और जिस जगह वो बैठे हुए हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, और दोनों तरफ से वो अपनी शहनशाही चलाते हैं पूरी। और वो असली तो जो फकीर है वही शहनशाह होता है, ये तो बाकी तो गदियां आने जाने वाली होती हैं। और जब उन्होंने बोला, केजरीवाल ने 49 डेज के बाद ही इस्तीफा दे दिया और लोगों ने भी बहुत बुरा माना। उसके बाद जब उसने माफी मांगी पब्लिकली कि मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगता हूं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बरकरार रखूंगा। लेकिन जब वो जो वोटिंग हुई ना जी, उसके बाद जब उसकी वो गिनती होती है, बॉक्सेस जब संभाल दिए जाते हैं, बीच में 4 दिन का वक्फा था, तो केजरीवाल वहां जाके बैठ गया। कहा? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के वहां जाके बैठ गया और अपने दिल से माफी मांगी कि मैं अपने दिल से माफी मांगता हूं, ये जो निजाम है दिल्ली का वो तेरे हाथ में है। उनका एरिया को कोई हटा नहीं सका आज तक। लेकिन जब मुझे समझ नहीं थी, मैं बोलती थी कि ये ट्रेनों के ऊपर क्यों लिखा हुआ भाई निजामुद्दीन, इस एरिया का नाम क्यों है निजामुद्दीन। तो जो समझते हैं उस चीज को, तो असली जो वलायत है वो उनकी होती है, इनकी सूफियों की होती है। और औरंगजेब के टाइम पे सरमद हुए सूफी, सरमद, और सरमद भी बिल्कुल अलमस्त नंगे रहते थे और उनकी खूब खटकती थी। और औरंगजेब बहुत खिलाफ था सूफियों के, बादशाह की कभी बनती नहीं क्योंकि सूफी सच्चा मैसेज देते हैं। और लोग शिकायत कर देते थे कि ये ऐसे नंगा घूमता रहता है। औरंगजेब तो कट्टर बंदा था। और जब अजान शाम को नमाज की होती थी, और जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सिखों में होता ना कि बहुत अच्छा कीर्तन जो करते हैं उनको बख्शिश मिलती है। कई बार वो गले से ही बोल रहे होते हैं, अंदर तो तस्वीर नहीं पैदा होती, उनको पता ही नहीं मैं क्या गा रहा हूं। अगर उनको पता चल जाए कि मैं क्या गा रहा हूं तो उनका जीवन बदल जाएगा। उनका सिर्फ ये होता है कि हमने तो पैसे लेने हैं, वो पेमेंट के ऊपर आए होते हैं। ऐसे ही मौलाना साहब जब अजान दे रहे थे तो सरमद जो फकीर है उनको गुस्सा आया कि ये किस तरीके से अजान दे रहा है, ये ऐसे अजान दे रहा है कि इसकी आवाज जाए बादशाह के कान में और फिर मेरे को बहुत बड़ी बख्शीश मिले क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। ये सिर्फ सरमद जानते थे। सरमद पीछे वाली लाइन में खड़े थे क्योंकि उनको आगे आने ही नहीं दिया कि तेरे तो कपड़े बदबू आ रही है, तू नहीं आगे वो चटाई के ऊपर खड़ा हो सकता। सरमद पीछे खड़े थे। तो जब वो मौलाना इमाम जो बोलते थे अल्लाह अकबर, तो सरमद बोलते थे कि जो इमाम की नियत में वो मेरे पैर के नीचे। सही। तो उन्होंने बोला कि जो इमाम की नियत में वो मेरे पैर के नीचे। लोगों ने आगे शिकायत कर दी, ये क्या मामला हुआ, शिकायत कर दी शाम को बादशाह कि ये ऐसे बोल रहे हैं। वो कहते सर लाओ इसको पेश करो। और जब सरमद का उनको मतलब सर कलम करने का जो हुक्म दिया गया, सरमद जो कोई भी सूफी फकीर है उनको वो मौत से थोड़ा डरते हैं। जब वो जलाद को हुक्म हुआ तो जलाद को उन्होंने क्या बोला सरमद ने कि मैं खूब पहचानता हूं, आजा मेरे यार, तू जल्दी कर मेरी गर्दन काट दे, मैं तेरे सारे रूप समझता हूं। पहले तू अल्लाह है, आज जलाद के रूप में आया है और मैं तो तेरे में ही समाने वाला हूं, काट दे मेरी गर्दन, मिल ले मेरे से। तो ये सरमद की लाइनें थी। लेकिन जिस सीढ़ी के ऊपर खड़े होके वो बोलते थे कि जो इमाम की नियत में वो मेरे पैर के नीचे, कहते देख तो लो वहां से खुदाई की तो हीरे जवाहरात लालो याकूत वो उस जमीन के नीचे से मिले। तो जो फकीर हैं उनको सब पता कि मैं कई बार साईं जी के साथ मेरे को मौका मिला ये देखने का कि जमीन के अंदर इतने खजाने भरे पड़े हैं। उनको सब पता होता है कि यहां से खोद लो। साईं जी कई बार बोलते थे किसी गांव में पानी नहीं होता था, वो कह रहे थे कि यहाँ खोद लो। वो बोलते थे जी पत्थर है, ये पथरीली जमीन है, यहाँ नहीं ट्यूबवेल हो सकता, ये नालागढ़ की साइड। तो कई बार गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाती थी, तो वो फिर अपना वो विश्वास दिलाते थे लोगों को कि कोई बात नहीं, खोद के देख लो, बहुत लाइटर मैनर से, ताकि लोग ये ना समझे कि ये बाबा कोई करामात कर रहा है। बहुत लोगों को इस चीज से दूर रखते थे कि और लोगों को भगाते थे, कभी भीड़ नहीं उनके पीछे जा सकती थी। उन्होंने बोला वो उन्होंने खोदा जिस जगह से बिल्कुल पत्थर थे, 16 फुट के ऊपर पानी आ गया जी। तो जब भी हम जाए उन्होंने बोला इस कुएं का पानी पी के आओ। तो ये जो चीजें हैं मैंने देखा
सब लोग बोलते थे कि साईं जी को कहीं अल्लाह ने PWD का महकमा दे के भेजा है, जिस जगह से उनकी गाड़ी गुजरती है वहां हाईवे बन जाते हैं। और मेरे को साथ में बिठा के कितने पुलिस स्टेशन चेक करते थे, पंजौर में, बद्दी में, रायपुर रानी, कहते जाओ थानेदार को बुला के लाओ। जी है नहीं, वो तो कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ। अच्छा बुला के लाओ। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते, कहते तुम लोगों को पाकिस्तान वाले छेद के मार देंगे, ये पता ही नहीं चल रहा कि पुलिस स्टेशन है कि नहीं। तुम लोग जासूसों को पकड़ा करो, अपने मुल्क के साथ वफादारी करो हमेशा। और वो सारे पुलिस वाले अपनी टोपियां उतार के उनके पैरों के ऊपर डाल देते थे। वो कहते पैरों में क्या है जी, आप हमारे भगवान हो। कहते टोपी तो आपके सिर की शान है, मेरे पैर में क्यों गिराई, आप सरकारी ड्यूटी पर हो, अपना सिर ढक के रखो। मेरा मतलब ये बहुत गहरी बातें हैं, कहने को हमें लगती हैं कि ये ऐसा बोला, लेकिन हम जब कभी उस एरिया में दोबारा जाते थे, पूरा डिसिप्लिन। वो कहते थे जी ये साईं जी जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड है, हम दूसरों लोगों से तो हमारी जो अपनी चेकिंग अथॉरिटी है ऊपर, उनसे बच जाते हैं, हम साईं जी से नहीं बच सकते, क्योंकि वो देखते थे कि ये कोई बेइंसाफी तो नहीं कर रहे अंदर। मेरा मतलब जो है कि जो असली जो राज है वो फकीर करते हैं, वो सूफी करते हैं, और वो ही फैसला करते हैं कि कौन सा हाकिम ठीक है देश के लिए, और फिर 2 मिनट में उठा के भगा देते। लेकिन जब तक वो घड़ा भर ना जाए उतनी देर तक सूफी दखलंदाजी नहीं करता। सबके जो है नेक और दूसरे नेकी बदी, उसका फैसला होना होता है। जी आज इतना ही, और मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर मेरे कुछ बातों की आपको समझ आई हो। और मैं भी अभी समझने वाली, क्योंकि ये पूरी जो हमारी धरती है ये लर्निंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर ये फैसला लेने के लिए कि जी पता नहीं कहाँ से चोले बदल के आए, लेकिन हम आगे वाला जो जीवन है वो तो सुधार सकते हैं ना, अपने कर्मों का फैसला करके। हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बलजीत मैम। मैम सर का और आप एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। वक्त ज्यादा तो नहीं हो? नहीं मेरे साथ आज आए हैं जी शम्स तबरेज साहब, ये उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। और बाकी ओवर टू हिम, ये अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे जी अपने आप को। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बड़ी गहरी बातें हो रही हैं, और असल में ये सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है, इतना ज़्यादा वसी है कि इस पर तो आप दिनों रात 24 घंटे बोलिए तब भी समझ में नहीं आने वाला। मैं एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट की हैसियत से अगर कहूँ तो इकबाल का एक शेर है, उन्होंने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बेशक बेशक। ये जो हम दिखावा करते हैं बिल्कुल कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये असल में हमारी वो दुनिया है जिसकी तरफ अभी इशारा किया गया। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, असल में इसके अंदर एक और दुनिया है। इस दुनिया के अंदर की जो दुनिया है उसको तो हम जान ही नहीं पाते, उसको तो हम समझ ही नहीं पाते, और अगर उसको समझ लिया तो ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फजूल की चीज हो जाएगी। बशीर बद्र का एक और शेर ये मुझे याद आ गया, असल में ये सब हम करते क्यों हैं? एक खुदा की तलाश में, हम उस परम परमेश्वर, उस ऑलमाइटी गॉड खुदा को और उसकी ताकत को जान सकें जिसने ये दुनिया रची है, जिसने ये 7 आसमान बनाए हैं। जब कहा जाता है मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से ये कहा गया है कि ये जो हमें आसमान दिख रहा है ये पहली सतह है, पहला लेवल है, इसके आगे 7 आसमान और हैं। और जब साइंस को हम पढ़ते हैं, साइंस को देखते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि वो जो ऑर्बिट, अलग अलग ग्रह जो अपना चक्कर काट रहे हैं, तो जाहिर है वो 7 आसमान या उससे ज्यादा या उससे कम, उन्हीं का जिक्र किया गया है। लेकिन हम इन चीजों की तरफ सुनते ही नहीं, समझते नहीं। मुझे अच्छी तरह से ध्यान आया बशीर बद्र का शेर, उन्होंने कहा था कि खुदा एक एहसास का नाम है, खुदा एक एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। रहे सामने दिखाई, हमारे सामने है, यानी कभी हमने महसूस किया है कि हम हैं क्या?
کبھی ہم یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جسم کے اندر کا سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ اگر آپ ایک موبائل لیتے ہیں اس کی چارجنگ کے لیے بھی آپ کو بجلی کی مدد لینی پڑتی ہے، لیکن ہم ایک انسان کی صورت میں پورے دن چلتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی انوینشنز کرتے ہیں، پورے چاند اور سورج کی تلاش میں ہیں. کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر کا سسٹم کیا ہے، کس نے بنایا، یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ ہم جو کھاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر سے ہی جب ہم روتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اگر ذرا سا انگلی کاٹ دیتے ہیں تو سرخ لہو نکلتا ہے، اگر ہم یورین میں جاتے ہیں تو ایک الگ چیز سی نکلتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، اور جب تک یہ سوچیں گے نہیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنی سچائی اور اپنی حقیقت کو جھٹلاتے رہیں گے. ہم اس خدا کے نزدیک تو کیا، اس کے ذرے کے برابر بھی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. باتیں بڑی بڑی کر لیں، اور ہمیشہ لوگ کرتے ہیں، اتنے آشرم، اتنی درگاہیں، اتنی خانقاہیں. کیا آپ کو نہیں پتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ساری چیزیں معلوم ہے. روزانہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور دنیا میں اخباروں میں آپ کو ہر روز کی جانکاری دی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کہاں کر رہے ہیں؟ اب رابعہ بصری کا ذکر کر رہی تھی ہماری بلجیت جی. رابعہ بصری کے جہاں ہمارے جسم کے اندر خون بہ رہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کاٹ کے دکھائیے کہ آپ کے یہاں اندر خون ہے یا نہیں، تو جب کاٹا گیا تو اندر سے راکھ نکلی. وہ ایسا تھا کہ رابعہ باندھی نلکا چلا رہی تھی اور رابعہ نہا رہی تھی، اور ایک بندہ باہر کھڑا وہ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے اس کو شرم نہیں آتی، وہ ننگی نہا رہی ہے. تو تب انہوں نے کھروچ ماری کہ میں نے یہ پوری بھسم اس کے نام پر میں نے بھسم کر رکھا، اور مٹی کا مٹی سے کیا پردہ. اب یہ چیزیں جو بتائیے، آپ امیجن کیجئے، بہت بڑی بات ہے کہ میرا، کبیر، کالی داس، سور، تلسی، رحیم، حضرت نظام الدین، جنید بغدادی، مولانا روم، شمس تبریزی، یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے نام ہیں جن کے ہم موٹی موٹی جانکاری رکھتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں، اور ہمارے درمیان میں سب سے بڑی، میں آپ کو بتاؤں، جب اسٹوڈنٹ تھا میں تو میرے ساتھ ایک بزرگ رہا کرتے تھے. میں جس جگہ ایک رہتا تھا، کوئی ہاسٹل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایک درگاہ تھی، اور ایک درگاہ کا چھوٹا سا کمرہ، ایک حجرہ تھا، میں وہاں رہتا تھا. پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے کہ گھر سے آئے، کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا، خود بچوں کو پڑھا کے اور دے دیا کرایہ، اور وہ ایک درگاہ تھی. تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا کہ آپ یہاں رہیے، اور جو پیسے آپ دے سکتے ہیں دے دیا کیجیے، بچوں کو پڑھا کے. میں وہاں پر ایک بزرگ بھی رہتے تھے، اور ان بزرگ کے بارے میں بتاؤں، میں آگرے کا یہ ذکر کر رہا ہوں. میں نے آگرہ سے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کیا، آگرہ یونیورسٹی سے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 76 کی. اس زمانے میں ہمارے ساتھ برابر والی کوٹری میں ایک بزرگ رہتے تھے، اور پٹھانی کپڑے پہنتے تھے، شلوار قمیض پٹھانی، اور بہت شاندار سی خوبصورت سی ٹوپی، اور پٹھان کے نام سے پورے شہر میں جانے بھی جاتے تھے. ان کو پٹھان بابا کہتے تھے. بڑا خوبصورت سا لیدر کا بیگ ان کے پاس رہتا تھا، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کھانا کہاں کھاتے ہیں، کھانا آتا کہاں سے. ہم نے کھاتے ہی نہیں دیکھا. آنے کی تو بات دوبارہ. ایک شوق تھا ان کو، پتنگ اڑاتے تھے، بڑے شاندار شاندار چرکیاں کئی طرح کی، اور لوگ ان کو پتنگیں دے کے جاتے تھے بڑی بڑی، اور جب موڈ ہوتا تھا تو پتنگ اڑاتے تھے. پورے شہر میں پورے سال روزہ رکھتے تھے. آپ ان سے کبھی بھی کہہ دیجئے پانی پیجئے ہمارے یہاں، اور لوگ لے کے پیچھے گھومتے تھے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں. ہم نے کیا ان کو جاننے کی کوشش کی؟ لیکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو باہری دنیا کو لے کر اپنی زندگی کے ٹارگٹ فکس کرتے ہیں. ہمیں اچھا گھر چاہیے، اچھا آرام چاہیے،
اچھا سونے کے لیے چاہیے, اچھا کھانا چاہیے. ہمیں بالکل نہیں معلوم, نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اب جیسے بلجیت جی نے کہا سائیں بابا کا ذکر کیا, یہ سائیں بابا کون ہے؟ ارے بھائی ان کو اس دنیا سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو تو ایک انسانی ڈھانچے میں روح کو ڈال کر بھیجا گیا کہ جائیے آپ اپنے اس علاقے میں جو لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں کریے, بس جی یہ کام ہے ان کا. اور ایمانداری کی میں آپ کو بتاؤں بات کہ اگر آج اس ہندوستان کی صرف اگر ہم بات کریں تو 70-65% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو BPL سے نیچے رہ رہے ہیں. اور ان غریبوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے گھر کے باہر آ جاتا ہے, کوئی مل جاتا ہے, ہم سے ٹچ کر کے چلا جاتا ہے تو ہمیں گھن آتی ہے, کیا بدتمیزی. یہ ایسا نہیں ہے, یہ لوگ انہی کی خدمت کرنے آتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس کوٹھی ہے وہ تو کھا پی رہا ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, اس کے لیے اپنی دقتیں ہیں, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. لوگوں کو وہ لوگ کہ جن کا کوئی نہیں ہے, جن کا صرف خدا ہے, خدا ان کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے. اور یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو دنیا چل رہی ہے, جس کا ذکر انہوں نے کیا اور جس کا ذکر اس سے پہلے آپ نے سنا, اور جس کے لیے یہ سیشن رکھا گیا ہے, بڑی بڑی لارج ہے, بہت بڑی ہے, بڑی وسعتیں ہیں اس کے اندر. میں جس خاندان سے آتا ہوں وہاں بھی پیری مریدی کے مسئلے چلتے ہیں. ہم لوگ درگاہی خانقاہی لوگ ہیں. ہمارے والد, میرے فادر, خود میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک فالوور جس کو میں نے دیکھا, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, کہ وہ جب بھی ہمارے فادر سے ملنے آتا تھا تو گھر کی باہر والی ڈیوڑی جو کم سے کم مین گھر کے اندر سے کوئی 70-80 فیٹ دور ہوگی, وہاں سے وہ چل کے نہیں آتا تھا, لیٹ کے آتا تھا. اور میرے فادر ڈانٹتے تھے, کیا بدتمیزی کرتے ہو تم. اور ایک جین مذہب سے تعلق رکھنے والا. یہ عقیدے نہ ہندو کے ہوتے ہیں, نہ مسلمان کے ہوتے ہیں, نہ سکھ کے ہوتے ہیں, یہ انسانیت کے ہوتے ہیں. جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. چاہے غریب ہو, اس کے بھی لال خون بہ رہا ہے, اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں, وہ بھی سمجھ رکھتا ہے, لیکن اس کی سمجھ کو ہم اپنی زندگی کے سامنے کہاں تک پورا کر پا رہے ہیں, اس کی سمجھ کے مطابق ہم اس کے کام کہاں تک آ رہے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو جاننے کے لیے یہ سیشن, اس طرح کے سیشن بہت ضروری ہیں. ایک قصہ میں آپ کو سناؤں, ہزاروں قصے ہیں, آپ کسی بھی بزرگ کا قصہ لے لیجیے. اب مولانا روم کا ذکر آیا, مولانا روم مولوی ہرگز فارسی میں انہوں نے خود کہا ہے, یعنی دیکھیے ایک استاد کہہ رہا ہے کہ اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں روم نہ بنتا. مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ان کے شاگرد کا نام شمس تبریزی تھا, ہے نا. مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ میں رومی نہیں بنتا جب تک میں شمس تبریزی کو نہیں جان لیتا, پہچان لیتا. مولانا روم سے کسی نے پوچھا آپ نے علم کہاں سے سیکھا, آپ نے اتنی جانکاری, اتنی معلومات کہاں سے لی؟ تو انہوں نے کہا بے وقوفوں سے, جاہلوں سے. کہنے لگے کمال کرتے ہیں آپ, جاہلوں سے بھی کوئی علم سیکھا جاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں, ان کے اندر جو بری چیزیں تھیں وہ میں نے چھوڑ دی, بات ختم. یعنی انتہا یہ ہے کہ کتنا پرسپیکٹو کلیئر ہے, 2 اور 2 4 کی طرح, بالکل 1.5 پونے 2 کا معاملہ ہی نہیں ہے. جب, اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچائی یہ ہے اور یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, تبھی آپ اس ڈگر اور اس نیز اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں. ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا آپ کا
یعنی میں عرض کروں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں، حضرت یوسف کے حوالے سے پوری ایک بہت بڑی صورت ہے، اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ یوٹیوب پر جائیے، ایران نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر 45-40 منٹ کے ایپیسوڈ بنائے، لگ بھگ 45-44 ایپیسوڈ ہے، کبھی موقع لگے اس کو دیکھیے تو آپ کو پوری ایک ان کی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ اپنے 11 بھائیوں کے بیچ رہنے والا ایک بچہ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا نے پوری دنیا کو 50% خوبصورتی دی اور 50% صرف حضرت یوسف کو دی تھی۔ اتنے سندر تھے اور اتنے خوبصورت انسان، ان کی جھلک ہے مصر کے اندر، ان کی جھلک ہے خوبصورتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کو بیوٹی انہوں نے 50% میں پورا کر دیا، اور صرف 50% حضرت یوسف علیہ السلام کو دی۔ پیغمبر تھے، پرافٹ تھے، اور ان کا ذکر اسلام قرآن میں آیا ہے، اور اب قرآن کے بارے میں اگر آپ ذکر کریں تو بہت لمبی تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی۔ حضرت یوسف جو 11 بھائیوں میں اکیلے تھے، ان سے جلتے کیوں تھے لوگ؟ کیونکہ ان کو اندر کی باتیں پتہ تھیں۔ قدرت نے، خدا نے ان کو اس طرح سے بھیجا تھا کہ چونکہ ان کو خدا کو معلوم تھا کہ یہ آگے یہ بچہ بننے والا ہے، پیغمبر، میسنجر بنے گا گاڈ کا، اور یہ اسی طرح سے اس کی پرورش ہونی ہے۔ اور ان کے والد، ان کے فادر حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ خود پیغمبر تھے، اور جو پیغمبر اور پیغمبر کا بچہ، تو آپ امیجن کریے کہ اور مولا نے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ خواب کی تعبیر 100% بتاتے تھے۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے، آپ ان سے پاس جائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ایکوریسی کے ساتھ یہ قدرت نے، اللہ نے ان کو یہ تعبیر دی تھی۔ باقی جو ان کے چمتکار، جو ان کی خوبصورتیاں تھیں وہ تھی، لیکن وہ اپنا کام بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس وقت کی قوم، اس وقت کی ملت کو اچھا کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے کہ جو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہماری سماج کے کمزور طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ بڑے طبقے کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی، اللہ نے ان کو اس لائق کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو تو خدا کی یاد اس وقت آتی ہے جب کسی تکلیف سے گزرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو 24 گھنٹے تکلیف میں، اب آپ دیکھیے نا کہ انسان آج جو گدوں پہ سو رہا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، دن بھر ایک آدمی، ایک مزدور کام کر کے ایک اینٹ کے اور ایک کھرنجے پہ سو جاتا ہے، شاندار نیند آتی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے زبانوں سے مٹھاس ختم ہو رہی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جسموں کے اندر مٹھاس آ گئی، زبانوں سے مٹھاس ختم ہو رہی ہے۔ ہم شوگر کس تو اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں، لیکن شکر کی طرح بول نہیں رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب جوتے بڑے بڑے شو روموں میں شیشوں میں بکنے لگیں اور جب کتابیں سڑکوں پر پھینکی ہوئی نظر آئیں تو انسانیت کہاں جائے گی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ حالات، یہ ماحول ہم نے خود ہی تو پیدا کیا ہے۔ کیا کبھی ہم سوچتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ ہم بزرگوں کی، بڑوں کی باتیں تو بعد میں کریں، چیزوں میں ہمیں یہ آغاز، یہ شروعات، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود سے ہی کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک حالات اسی طرح سے رہیں گے۔ پوری دنیا میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جس دنیا کے اندر دنیا چل رہی ہے اور وہاں پر جو لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں وہ اصل میں انہیں غریبوں کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ان کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھنی پڑے گی، بغیر اس کے کوئی بھی صورت آگے نہیں جا سکتی۔ بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی موقع کے اعتبار سے میں تیسرا وقتہ ہوں، اور تیسرے ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ
کل ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے ہاں کیونکہ وہ دل نہیں بھرا ابھی. نہیں بالکل اس کو کنٹینیو. میں تو دیکھیے کہا یہ گیا ہے جو آپ نے سمجھایا ہے ہمیں صوفیزم کا, بہت بڑھیا. اور جو دوسری دنیا کی بات ہے نا, یہ بات اگر ہم جن جن تک نہیں پہنچائیں گے نا تو ہمارا بالکل. کام پورا نہیں اور ہوگا. صوفیوں کی تو یہ ڈیوٹی ہے, ہاں, اور سماج صوفیوں بدلنے کی کی. ڈیوٹی بنتی ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے اگر تھوڑی سی بھی ہماری بات 1%, آدھی %, 0.1% بھی پہنچ جاتی ہے کسی کے پاس تک, اور وہ اپنے مزاج میں اپنی عادت میں تھوڑا سا بدلاؤ لاتا ہے, اور اگر کسی کی مدد ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ سیشن ہے وہ اپنے مقصد کو پہنچ گئے, ہمارا وہ دیش پورا ہو گیا. چونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ کسی بات کو اگر بار بار کہیے تو ایک وقت میں وہ بات سمجھی جانے لگتی ہے, مانی جانے لگتی ہے. تو اس امید کے ساتھ ہم اس سیشن کو آگے جاری رکھیں, اور آپ اس گفتگو کو ختم کر دیں, چونکہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی اپنی ضروری کام ہے. کل کے لیے آپ اس کو رکھیں, پھر کل بات کریں گے. تو بہت اچھا سیشن تھا آج کا, مجھے تو بہت ہی اچھا لگا, کیونکہ جب تک ہم صحیح صوفیزم کو نہیں سمجھیں گے, ہم ایک کتاب کی بات کرتے ہیں جیسے کہ بتایا کہ بات کتابوں کی نہیں ہے, بات ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ صوفیزم آ جانا چاہیے. اور روح تو سب کی ایک جیسی ہے. ابھی جب بات ہو رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر جو ایک اسکول ہے وہاں پہ اللہ, خدا, ایشور, گاڈ سب ایک ہی ہے. یہ تو نیچے آتے آتے ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے. بانٹا اس لیے تھا کہ اس کی سندرتا بتانے کے لیے کہ ہم کتنے سندر ہیں. اللہ بھی اتنا ہی سندر ہے, خدا بھی اتنا ہی سندر ہے, ایشور بھی اتنا ہی سندر ہے, گاڈ بھی اتنا ہی سندر ہے. پر ہم نے یہاں پہ نیچے آ کے اس کو بانٹ دیا, اور بانٹنے کا وجہ یہی تھا کہ ہم سندر رہیں, لیکن ہم آپس میں جو بھید پیدا ہو گیا, اس بھید کو ہمیں ختم کرنا ہے. یہ بھید ابھید ہو جائے, ختم ہو جائے, سب کچھ ایک ہو جائے. جس چیز کی ہم نے آج جو میڈم نے بات کری رابعہ کی, کہ بھئی ماتھے کے اوپر پٹی باندھ لی اور کہنے لگے کہ بھئی یہ میں بیمار ہوں, تو کبھی یہ بھی پٹی باندھی کہ ہم خوش ہیں, ہمیں خوشیاں ملتی ہیں, ہم اس کا شکرانہ نہیں کرتے. تو ہمیں تو ہر پل ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے, لیکن ہم وہ شکرانہ نہ کر کے دکھ میں ہی روتے ہی رہتے ہیں. اور یہ بات کہاں کی ہے, جو دکھ ہے نا یہ سب من کی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ من سے پرے ہے یہ دنیا, جو دوسری دنیا ہے, اور جانا ہمیں من سے پرے ہی ہے. آج نہیں تو کل خلیل گبران ہو, چاہے رومی ہو نا, کوئی صوفی سنت ہو, سب نے اس دنیا سے پرے جو ایک دنیا ہے وہاں کی بات کی ہے. تو ہم اپنے ذہن میں بھی اسی روح کو پھر سے ایک بار جلائیں. میں ایک رومی کی ایک پوئم پڑھ رہی تھی ابھی, تو مثنوی میں ایک پوئم تھی, اس کا چھوٹا سا حصہ میں پڑھ رہی تھی. تو اس میں بتایا کہ یہ جو شیشے کے اوپر جو رسٹ ہے نا, جو جنگ لگ گیا ہے تمہارے شیشوں کے اوپر, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جنگ ہی اتارنا ہے. یہ جنگ ہم اتارتے ہی نہیں کبھی, کیونکہ من کی میل کبھی اتارے ہی نہیں زندگی میں. ہم انہی کے اوپر لیپا پوتی کرتے رہتے ہیں, اور جو اندر کی روح ہے یہ تم کیا جانو گے پھر, جب تم نے کبھی اس جنگ کو اتارا ہی نہیں. تو جب تم جنگ یہ اتارو گے اس شیشے کے اوپر سے, تو تمہیں اپنی روح نظر آئے گی, تمہیں اپنی شکل نظر آئے گی. تو یہ شکل تو ہمیں جب ہی نظر آئے گی جب ہم وہ جنگ اتار لیں گے. اور جنگ کیا ہے, یہ من کی میلی چدریں ہیں, اتارنی ہی پڑیں گی ہمیں. تو 3 لائنوں میں جو رومی نے مثنوی کی اس پوئم میں بتایا, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جی رہے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ رومی ہو, اللہ ہو, ایشور ہو, بھگوان کرشن ہو, سب ایک ہی ہے. یہ تو سب ایک ہی ہے, کیونکہ ابھی جو بتایا کہ جو ہمارے اندر جو انسانیت ہے وہ تو سب کی, وہ خون ایک جیسا ہے, خون الگ نہیں ہے. تو کل مجھے بھی ایک سٹوری یاد آ گئی تھی جب بتا رہے تھے, تو کبھی میں نے خون کے اوپر ایک ٹیسٹ کروایا تھا, ایسی میرے کو بھی
जब मैं कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर काम करती थी, तब एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो उसको कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे। तो अभी हम इजाज़त लेते हैं। आज हमने मेडिटेशन भी हमने हम अपने घर में मेडिटेशन करेंगे। अभी आप जब हम यहाँ से छोड़ देंगे, उसके बाद प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट के लिए ज़रूर से ज़रूर अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान में डूब जाएं, और अपने आप को, जो सूफीज़्म है, जो सही सूफ़ी हैं, मतलब जो अंदर आपके उतरता है, आपकी अपने आप से दोस्ती, वो करना है। तो आप अपने अब हम करते हैं। हाँ किरण मैडम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। आवाज नहीं है। अभी एक बात ही आ रही है। हाँ राबिया बताइए। कि वो जब मेडिटेशन करने बैठते थे ना, तो उनको पता नहीं चलता था कि मैं कितना टाइम बैठी हूँ। वो बैठे तो पड़ोसियों ने आके उनको एक गिलास शरबत का बना के दिया, उनकी टेबल पे रखा और बोल के गए कि ये शरबत राबरी तुम पी लेना। तो उस टाइम तो वो उठी नहीं। अगले दिन पता नहीं कितनी देर बाद वो जब उठी, वो शरबत का गिलास उन्होंने उठाया तो एक बिल्ली आई कहीं से भागती हुई, और वो शरबत का गिलास उनके हाथ से गिर गया। वो गिलास भी टूट गया, शरबत भी गिर गया। तो वो रोने लगी, कहती है हे अल्लाह, तुम तो मुझे अपने से इतनी देर भी अलग नहीं कर सकते कि मैं एक गिलास शरबत का पी लूं। क्या बात है। मतलब ये चीज आज जो आप कह रहे हो ना दीदी कि भाई परमात्मा के घर कोई धर्म नहीं है, मतलब सिख, हिंदू, मुस्लिम सब एक हैं, ये हम बनाए हुए हैं। ये चीज आज बलजीत दीदी ने प्रूव कर दी कि वो सिख धर्म में पैदा होकर इतनी गहरी उनके अंदर सूफी ज्ञान है, इतना गहरा उनके अंदर बसा हुआ है ना सूफी ज्ञान। मान गए, कमाल हो गया है। तो मैं इतने दिल से सुन रही थी ना, एक एक पॉइंट को मैंने मुझे आज बड़ा मजा आया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिलजीत दीदी का, अब और ये कल भाई जी का, मिलते और जी दीदी से, आपका सबसे ज्यादा थैंक यू। तबरीज जी से हम कल फिर से मिलेंगे और कल ये चर्चा जारी रखेंगे। तो आज हम सब विदा लेते हैं, और 10 मिनट ध्यान करना बिल्कुल नहीं भूलना। और गुरसेवक जी ने आपने बताया था, तो गुरसेवक जी भी हैं हमारे साथ, तो आप आइए। अच्छा 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 अच्छा। गुरसेवक जी का कल रखे टॉपिक? हाँ कल रखो जी। गुरसेवक जी थैंक यू जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत उस परमात्मा दी याद जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरसेवक जी सौ महाराज शेर सिंह भगवान दी जय। और ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? कल इनका जो टॉपिक है ना वो कल रखेंगे। बहुत जबरदस्त। वीर जी आप सभी का बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छी खुल के बात की है और अंदर की बात की है। वीर जी 2 दिन ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਮਵਾਰ और मंगलवार सूफीज्म ਤੇ ਹੁੰਦਾ। और कल ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੱਲ वीर जी? कल बोलोगे? देखो भगवान की मर्जी है, जो क्या बुलाता है वो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। उस संगीता जी कह रहे हैं कि कल तुसी जरूर बोलोगे जी। बहुत जबरदस्त जी ओके थैंक यू जी। जी वीर जी बहुत मेहरबानी वीर जी ਤੁਹਾਡੀ जुड़न दी। आप सभी का धन्यवाद जी, सभी का बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी वीर जी थैंक यू जी, थैंक यू। सो हमारा शेर सिंह भगवान दी जय। तो कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी विदा लेते हैं। मैंने चाय छोड़ दी। धन्यवाद आप सभी का। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। आंसू की बूंदें है या आंखों में नमी है, ना ऊपर आसमान है ना नीचे जमी है, ये कैसा मोड़ है जिंदगी का, आपकी ही जरूरत है और आपकी ही कमी है। ये इस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी व्यूअर्स एंड मास्टर के द्वारा ही संभव है। तो सभी का धन्यवाद बोलूँगी जो आप जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपसे ये भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि PMC चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।